Okay, so yesterday this one right here, right? What we did was from Escalon dataset, we imported load digits, right? This module, and this must say this is equal to load digits and class equal to 6. The 0 the 5 some digits around, so right? And this we created 8 by 8 plots here. Right? We create 8 by 8 plots. It's running. It's running. Let's see. It's already yeah right. Let's see. Yeah right. So, okay, let's see. Yeah, okay. So no problem. Cell run. Okay. So let's see. Okay, here we go. Okay. Right here. So it's minus the figure and axis. So it's creating this figure minus the 8 by 8 go. So 8 rows by 8 columns go figure, and size is 5 bits by 5 bits go. Right? Your axis. These are all axis. Your Sansan and your Sunny is boxes. They are all axis. Your AX one you could see. It's an array of these. Each of these boxes 8 by 8. Right? AX go. If you look at AX, right? See, I'm going to show you right here. So if I do AX dot shape, you can see that it's 8 by 8 code. It's 8 by 8 code. It's an array. Right? It's an 8 by 8 array. Right? So it's my harik. It's the first 0 0 my yota, you axis 0 1 my yota, and so on. Right? So it's a reason. So अनि हामीले यहाँ के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि IAXI enumerate x star flat. हामी यसलाई फ्ल्याट गर्यौँ. जब हामी x लाई फ्ल्याट गर्छौँ अनि के हुन्छ के गर्छ फ्ल्याट के गर्छ हामीले we discussed this, right? One dimensional. Yeah, that's right. Right? AX dot flat गर्यो भने चाहिँ so it यो चाहिँ one dimension मा आउँछ है. One dimension मा आउँछ. You can see right here. There's the flat here. So yeah, like I can put it, I can cast it as a list. Right? So you can see this here. It's also a plot also. Okay. So they're using one dimensional. Right? This is one dimensional. Okay. So you basically see now you can understand this part. Understand? Enumerate extra flat. When you see you right? Because there are extra flat with 64 elements. So 8 by 8 भनेपछि त्यसलाई फ्ल्याट गरेर 64 हुन्छ नि त है. अनि के हुन्छ भन्दाखेरि now it will do this. Index plus the element, right? Index and enumerate गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि it gives you the index अनि corresponding element, है. Index element को त्यो tuples दिन्छ कि. अनि त्यस के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै first iteration मा I will be 0 and AXI will be this first one, right? This one. Right? अनि मैले जस्तै I equal to 0 I is less than 1 गर्यो भने जस्तै एउटा मात्रै आयो नि त्यसमा है, एउटा मात्रै आयो. So मैले यहाँनिर I have to reset right here. त्यो त्यसैमा त्यही फिगरमै हुँदै जाने हो कि त्यही फिगरमै ड्र हुँदै जान्छ हैन, अपडेट हुँदै जान्छ. त्यसले गर्दा I need to refresh this है. अनि रिफ्रेश गर्छु. Okay, and then okay, yeah. Here we go. So if I do is the 1, I is less than 1 I equal to 0 मात्रै रन भयो नि त, and I equal to 0 मात्रै रन हुन्छ अनि एकचोटी मात्रै रन हुन्छ यो हैन. भनेपछि you can see that एउटा मात्रै figure है, there will be only one figure है. It's drawing. Okay, see एउटा मात्रै figure आयो नि because I equal to 0 छ हैन. अनि AXI भनेको त्यो फर्स्ट, दिस इज AXI, यो त फ्ल्याटन गरिरहेको छ नि त है. फ्ल्याटन गर्दाखेरि AXI भनेको फर्स्ट हैन, AXI भनेको फर्स्ट एलिमेन्ट है. भनेपछि यो चाहिँ AX भयो एक्सिस. यो एक्सिसमा हामी के गरिरहेको छ हेर्नुस् त, AXI यो एक्सिसमा I am show है भनेको इमेज सो कल गरेर डिजिटल इमेजेस I है. डिजिटल इमेजेसको जुन छ त्यसमा त्यसको ith एलिमेन्ट I भनेको 0 फर्स्ट एलिमेन्ट है. सीम्याप बाइनरी हैन. यो त टिक्सहरु हटाएको मात्रै हो. सो यो गर्दाखेरि चाहिँ यसको टिक्सहरु हट्छ कि
है यसको यो टिक्सहरु 10 यहाँ यताको यो यताको सबै यसको टिक्सहरु हट्यो यसको है सो लाइकवाइज यु क्यान डु फर एक्जाम्पल मैले जस्तै 8 गरे है i is less than 8 गरे भने फर्स्ट रो चाहिँ पपुलेट हुन्छ हैन ओके सी फर्स्ट रो पपुलेट भयो हैन त्यसै गरी मैले 16 गरे भने सेकेन्ड है and so on so you can go through this code and then try it on your own है तपाईले ट्राई गर्नु होला okay यसरी okay so भनेपछि हरेकमा यसरी we can draw an individually subplots we're drawing on the subplots right there okay and then if I take it off if I take it off like that then it'll draw everything right it's also theory so it'll draw गरिदिन्छ right there okay any questions so far ठीक छ so यसमा हेर्नुस् न कुनै पनि नम्बर 5 भन्दा माथि छैन किनभने because we picked n digits equal to 6 भनेपछि 0 देखि 5 सम्म है so there are no digits that are more than 5 सबै हेर्नुस् न कुनै पनि 5 भन्दा माथि छैन है so these are samples so यो हामी machine learning गर्दाखेरि तपाईहरु बुझ्नुहुन्छ है so these are called this is the data right you see we'll do some machine learning on this later right okay so yo bhayo hamro one second let me go there okay so here tyo pani bhayo so any questions okay no questions okay so as each digit is defined by u of 64 pixels and you see harek yo picture cha ni harek yo picture is 8 by 8 yo चाहिँ 8 by 8 को छ harek pixel यो picture चाहिँ कति छ 8 by 8 को pixel को pictures है so we can think of each digit as a point lying in the 64 dimensional space okay visualizing relationship in such high dimensional space is extremely difficult okay therefore we need to reduce the dimensionality of the data while maintaining the relationship of interest. Okay, so here now we're going to apply some kind of machine learning. Right? We're being introduced to machine learning. Right? Let's take a look at this. So, second, whiteboard. Exactly. I need to find it because yesterday I updated my operating system, right? And whiteboard so those reports, right? Whiteboard. Okay, maybe I can search here, right? Whiteboard. Right here, right? Okay, right here. Let's see. Okay. This one, see, show you how it works. Okay, so okay, so each digits each image हरेक image चाहिँ के छ भन्दाखेरि 8 by 8 pixel को छ है हरेक image को दिशा भन्दाखेरि 8 by 8 pixel 8 pixel 8 rows 8 rows and 8 columns म सबै ड्रा गर्दिन so 8 rows by 8 by 8 को छ 8 by 8 को pixel छ अब यसलाई what do we do is यसलाई flatten गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि we flatten it यसलाई flatten गरौँ यसलाई flat गरौँ यसलाई flat गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि one dimension मा आउँछ one dimension मा यसरी आउँछ हैन भनेपछि कति हुन्छ भन्दाखेरि यो कतिवटा elements हुन्छ how many elements we will have here 8 by 64 of course हैन so भनेपछि 0 1 अनि गरेर 63 भनेपछि 64 elements 64 elements को flatten हुन्छ अब विचार गर्नुस् है अब तपाईको we have you know a lot of data 17 something data okay I think did we look at that around 2000 so tapaile यसलाई okay so total data चाहिँ 1700 something data छ के right so you can do this you can get the length of that so अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि so each image is now हामीले के गर्ने हरेक इमेजलाई हामी flatten गर्छौं
है अब अहिले right now image चाहिँ के छ 2 dimension मा छ है 8 rows and 8 columns को pixels हरु छ है हामीले त्यसलाई फ्ल्याट गर्यो भने के हुन्छ 64 हैन 64 वटा पिक्सल बन्छ जुन कि एउटा one dimension मा आउँछ राइट ओके सो हरेक पिक्चरलाई हामी त्यो गर्यो भने कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नाउ हरेक पिक्चरलाई त्यसरी तपाईले if we do that हरेक पिक्चरलाई हामी फ्ल्याटन गर्यो भने कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै पिक्चर नम्बर 1 इमेज 1 भन्नु यो चाहिँ गर्नु नि त हैन सो लेट्स से दिस इज इमेज है अनि यता चाहिँ पिक्सल भ्यालुज है पिक्सल्स है ओके कलममा पिक्सल्स भनेपछि जस्तै इमेज 0 छ है we have image 0 अनि ओके अनि पिक्सल्सहरुमा जस्तै पिक्सल 0 पिक्सल 1 है and then so on गरेर पिक्सल 63 हुन्छ हैन 64 वटा पिक्सल है सो त्यति राम्रोसँग लेखेन है सो यसरी हैन सो जस्तै यो चाहिँ इमेज 0 भयो इमेज नम्बर 0 भन्दैछि के हुन्छ भन्दाखेरि here you have a bunch of these values हैन इमेज अब कम्प्युटरमा के छ भन्दाखेरि इट्स अल कुनै पनि इमेज भनेको के हो भन्दाखेरि इट्स जस्ट bunch of numbers है floating point numbers हरु के पनि होइन त्यो है they're just numbers there's this matrix of numbers है त्यस्तै गरी इमेज अब इमेज हैन इमेज 1 है इमेज 1 सेम थिङ है त्यस्तै है अर्को त्यस्तै गरी इमेज 2 हुन्छ हैन जति वटा इमेज छ सबैको यसरी हैन गर्दाखेरि हरेक इमेजको कतिवटा पिक्सल भयो भन्दाखेरि 64 पिक्सल भयो है भनेपछि हामीले 60 जस्तै I think we did this last time as well जस्तै तपाईको यो चाहिँ 64 डिमेन्सनल भयो हैन हरेक इमेज चाहिँ कति भयो 64 डिमेन्सनल है हरेक इमेजमा 64 पिक्सल छ भनेपछि हरेक इमेज चाहिँ कति डिमेन्सन भयो 64 डिमेन्सनको भयो भनेपछि हामीलाई कतिवटा एक्सेस चाहिन्छ 64 डिमेन्सनल डेटालाई हामीले हरेक यो इमेजलाई हामीले प्लट गर्नु पर्यो हैन प्लट गर्नु पर्यो भने कतिवटा एक्सेस चाहिन्छ 64 चाहियो है which is not possible है पोसिबल छैन हामी त 3 डिमेन्सन भन्दा माथि जानै सक्दैन है तीनटा एक्सेस भन्दा x y z है that's the most we can visualize 64 भनेको त धेरै ठुलो भयो नि है सो हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले अलिकति क्लेभर we need to be a little bit clever हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हरेक यो इमेज छ नि each image है each इमेजलाई हामी के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि we can do what भन्दाखेरि यसलाई यसको reduce the dimension है हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि we can reduce the dimension है ओके reduce the dim है ओके ल्याएर हामीले यसलाई कतिमा भन्दाखेरि 2 डिमेन्सनमा है 2 डिमेन्सनमा ल्याउन सकिन्छ है बुझ्नुभयो okay so that's what we're going to do 2 dimensional ल्याएपछि of course we can x and y sorry x y है x y मा we can easily plot in x and y है x and y मा हामी मजाले प्लट गर्न सकिन्छ okay so this is what we're going to do right we're going to reduce the dimension of the images to 2 dimensions from 64 dimensions to 2 dimensions but to reduce गर्दाखेरि we maintain the relationship between those points those pixels उनीहरुको बीचको जुन रिलेशनशिप छ त्यसलाई हामी मेन्टेन गर्छौं है okay we'll maintain the relationship between the pixels okay so त्यसको लागि त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि there is something called dimensionality reduction technique है okay so यसको एउटा पर्टिकुलर एल्गोरिदम छ त्यो एल्गोरिदम हामी के भन्छ त्यसलाई चाहिँ आइसो म्याप भन्ने है एल्गोरिदम छ है so this is what we're going to do so अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि let me just copy and paste rather okay I think I can write this down okay so you have the import statements I mean okay so I can just copy and paste it all right so अब के भयो भन्दाखेरि from sklearn manifold अब यो यस भित्र sklearn.manifold भित्र हैन त्यसमा त्यहाँबाट हामी आइसो म्याप भन्ने algorithm this is an algorithm which reduces the dimension right dimensionality reduction है dimension reduction गर्छ यसले यो algorithm ले अनि हामी यहाँनेर के गर्छौं भन्दाखेरि हामीले यहाँनेर मोडल तयार गर्छौं
यो चाहिँ हामी पछि machine learning जब when we cover machine learning यो चाहिँ एकदमै डिटेलमा हामी गर्छौं है but right now just हैन just follow what I'm explaining यसको एक्ज्याक्ट डिटेल्सहरु पछि आउँछ है अब यसमा के भइरहेछ भन्दाखेरि हामीले we are instantiating this है instantiating this algorithm with यो hyperparameter हुन्छ हामी यो डिटेलमा पढ्छौं पछि एकदमै डिटेलमा पढ्छौं डोन्ट वरी है सो यो गरेपछि के हुन्छ भने हाम्रो मोडल तयार भयो के हाम्रो मोडल तयार भयो अनि त्यसपछि हामी के गर्छौं भने त्यो मोडललाई हामी ट्रेन गर्छौं है फिट ट्रान्सफर्म गर्दाखेरि हामीले यसमा यो हाम्रो डेटा हाम्रो डिजिटल डेटा हाम्रो डेटा चाहिँ नि त्यसमा हामी ट्रेन गर्छौं अनि हामी त्यसलाई अनि प्रोजेक्सन भन्ने एउटा भेरिएबलमा राख्छौं है so this will all be clear later अहिले पुरै क्लियर नभए पनि we'll come back to this when we do machine learning है machine learning मा जब हामी आउँछौं okay so अहिले चाहिँ just you know अहिले चाहिँ भिजुअलाइजेसन पार्टमा मात्रै फोकस गरौँ है so okay let's see let's add some more okay so अब यो भइसपछि now यसको मतलब के भन्दाखेरि यसले चाहिँ के भन्ने भन्दाखेरि दुई डिमेन्सनमा लिएर आऊ जति डिमेन्सन होस् I don't care हैन जति डिमेन्सन हो भने डेटालाई दुई डिमेन्सनमा लिएर आऊ भनेको है and components equal to 2 भनेको चाहिँ हैन reduce the dimension to 2 dimensions right okay so that's what it means okay हामी यो गर्यौ अब this one more thing we need to do अब हामीले के गर्नु भन्दाखेरि so अब यो गरेपछि अब जब हामी यो गर्छौं फिट ट्रान्सफर्म अनि यो गरेपछि यो प्रोजेक्सन भनेपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो 64 डिमेन्सनबाट 2 डिमेन्सनमा आइसक्यो है so let me show you है प्रोजेक्सन हैन डट शेप गर्यो भने चाहिँ हेर्नुस् त कति आउँछ see 1083/2 है कतिवटा कलम्स छ यहाँ कतिवटा कलम्स 2 कलम्स है अब if you look at digital data actually digital data हेरौँ है त digits dot data dot shape हेरौँ है त let's see if it works yeah when it is the same data exact same data हेर्नुस् त यसमा कतिवटा कलम्सहरु छ digital actual 64 हैन ओरिजिनल डेटामा चाहिँ हाम्रो 64 dimension which I showed here it is जुन यो छ नि यो हेर्नुस् त 64 dimension है ओके हरेक इमेज चाहिँ 64 dimension को छ है ओके सो भनेपछि यसको not this one okay यसमा हेर्नुस् त so 1083/64 है भनेपछि हाम्रो कतिवटा इमेजहरु कति छ 1083 there are 1083 images है ओके त्यतिवटा रो छ कलम्सहरु कति छ 64 कलम्स है सो यही डेटा चाहिँ यो हैन अब यही डेटालाई उले चाहिँ अब के गर्यो भन्दा प्रोजेक्सन गर्दाखेरि के भयो यो चाहिँ प्रोजेक्सन गर्दाखेरि अब सेम थिङ कतिमा आयो अब 2 वटा अब यत्रो 64 वटा जुन छ हैन हाम्रो जस्तै 64 जुन पिक्सल्सहरु थियो नाउ के भयो सेम थिङ सेम इमेजेस है एभ्री इमेज 0 को सेम थिङ अब यसको गर्दाखेरि अब इमेज 0 को अब के हो p0 p1 है दुईटामा पिक्सल आउँछ दुईटा मात्रै भ्यालु आउँछ है त्यसैगरी इमेज 1 चाहिँ दुईटा मात्रै एन्ड सो अन है भनेपछि के भयो हाम्रो 64 डिमेन्सनबाट नाउ अब कतिमा आयो भन्दाखेरि 2 डिमेन्सनमा आयो है यो कसले गर्यो भन्दाखेरि आइसो म्याप ओके we did this भन्दाखेरि आइसो म्याप भन्ने अल्गोरिदम है यो अल्गोरिदमले है which is a dimensionality reduction algorithm okay makes sense makes sense so far ठीक छ बुझिराख्नु भएको छ हजुर सर okay now of a 2 dimension मा आइसकेपछि now can we plot it yes of course हैन यसलाई प्लट गर्न मिल्यो नि है स्क्याटर प्लट गर्न मिल्छ है simply we can do scatter plot है अब स्क्याटर प्लट गर्यो भने we can do हैन so we can do okay plt dot scatter है अब स्क्याटर गरेर अनि के गर्ने भन्दा प्रोजेक्सन छ हैन प्रोजेक्सन को फर्स्ट कलम लियो है त्यो भनेको फर्स्ट सबैको फर्स्ट पिक्सल भ्यालु हैन फर्स्ट पिक्सल भ्यालु भनेपछि all the rows and 0 column है all the rows first column है 0th column and this thing I can do let's see okay अनि मैले projection अनि 1 है see अब मैले यो दुईटा मात्र okay let's spot it है see अब यस्तो आयो है हेर्नुस् त
Okay, I can put one more information here. के information okay, यसको actual digits के हो, right? Actual digits, right? So I can put that in maybe color, right? Color is equal to, right? Digits dot target and so on. Let's see, right? Digits dot target, right? Let's try this. See, right? Digits dot target. Color छुट्टिएर आयो, है color छुट्टिएर आयो. यसमा चाहिँ I can do CMAP राखौँ, है? CMAP is equal to write this, right? So let's see, right? Very nice, very nice, right? Obviously I can put some alpha, right? Alpha alpha is equal to, let's see, 0.5, right? Okay, very nice, very nice. See, over here, see, this is really cool, right? Really cool. Why? Because you can see the clusters. You understand? हरेक digits को, हैन? हरेक digits को आफ्नो cluster भएर बसेको छ, है? Rather pixel. These are excellent. We can do this, right? Rather you digits are, right? This digits, each digit चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो हरेक point भनेको एउटा digit हो नि त, हैन? हरेक digit. So हरेक point भनेको के हो? It's one digit, है? यो एउटा digit हो, यो एउटा digit हो, यो digit हो, है? भनेपछि यहाँ कतिवटा 1083 points पर्यो, है? So किन भन्दाखेरि we reduce the dimension from 64 to 2 dimensions and त्यसलाई प्लट गरे हो नि त हामीले, हैन? भनेपछि each point is a digit, right? And you can see there these digits are clustered together. Understand? Very cluster. I can put a color bar probably, and then you can see, right? You can get the plt.color bar. Let's see, right? See over here. See, now you can see there. See, 0 maybe. This is 0 maybe, right? So it's there where you say 5 bio and so on, right? See, about यसबाट के भन्दा यसबाट के प्रुभ भयो अथवा के देख्न सकियो भन्दाखेरि now 64 dimension को डेटालाई हामी 2 dimension मा ल्याउँदाखेरि पनि but the relationship between them are intact, right? यदि त्यो intact हुँदैन थियो भने, if the relationship were not maintained, the minimum information loss हुनु पर्यो के. So जहिले पनि तपाईले के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले यो lossy, of course you lose some information, है? तपाईको high dimension को डेटालाई low dimension मा space मा ल्याउँदाखेरि of course you lose some information, but के भन्दाखेरि अब यो algorithms they make sure that, okay, the minimum information loss नहुने होइन, है? Information loss हुन्छ त्यहाँ, but the minimum information loss, है? Information loss minimum हुने गरी र relationship चाहिँ still उनीहरुको relative relationship छ, हैन? They are जो projection, हैन? Downward projection गर्दाखेरि low dimensional space मा ल्याउँदाखेरि still they are maintained, right? So this is a very cool diagram right here, right? Okay, so any questions? Excellent. Okay, बुझिराख्नु भएको छ? Okay. All right, so we can do this text equivalence city. Here the code is here, and I've already provided you. Okay? You can go look at them. Okay, so let's see. Multiple subplots. Sometimes we need to compare different views of the data side by side. Okay, so let me quickly show you this one. Right, so it's my plot.x server. So the numbers represent left, bottom, width, and height in figure coordinate system. Right? So let me quickly show you. Right? This one I spend too much time on this because they're the more interesting stuff. Okay, so I'm looking at AX1 and AX2. I'm the dual axis बनायो, right? PLT axis, right? So you're saying, well, let me quickly show you. Right, I can probably show you right here, or I can do this. Right? Okay, yeah. So I have okay, this is actually. So here, right? PLT access गर्दाखेरि simply एउटा default access बनायो, हैन? Default access बनाएको छ, है? Standard access छ, हैन?
अनि यसमा हामी के गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि now let's see. Okay, so if I draw this, see now you can see that okay your axis भित्र अर्को axis आयो है यो axis भित्र this axis, this outer axis यो माथिको छ अनि त्यहाँ हामी तल के हो axis र axis गर्यो अनि हामीले we give some of these coordinates है 0.5 0.65 0.3 0.2 है यसरी दिएको छ अब यसको मतलब के भयो है ओके अब यसमा के भन्छ भन्दाखेरि 0.5 0.65 0.3 0.2 छ भनेपछि यो 0.5 भनेपछि okay let me quickly look at the notes अब यसमा left bottom width and height right left right left भनेपछि left okay we can figure it out right here right just the end is take half percent right 0.5 right so you is could take 0.5 right 0.5 okay so when you see your x-axis x-axis and 0.65 okay rather many let's take a snip and then probably the snip cuts how to find out snipping too okay let's see snipping okay so first one excellent rating usually I let's see rectangle mode let's try the full screen rectangle we'll try this really so your operating system I think snip into okay this let's try full screen mode window logo shift S let's try again there's some problem it's refresh okay then don't worry okay so let's see okay and let's try another one snapshot screenshot इसमें क्या होगा screenshot okay so I'll have to figure it out later sorry okay anyway so let's try to do it right here okay so 0.5 means x ma 0.5 right 0.5 x ma 0.5 right and y ma 0.65 and 0.65 यो भयो भनेपछि तपाईको यो point आउँछ के यो point आउँछ 0.5 अनि 0.65 है यो point आइसकेपछि अनि त्यसपछि त्यहाँबाट 0.3 हैन अनि with यसको x मा 0.3 भनेपछि 30% जाने के है यहाँबाट यो जुन टोटल यो फिगर गयो यो फिगर यहाँ बाहिर फिगर छ हैन त्यसको 30% है यसको 30% यता जान्छ अनि 0.2 भनेको 20% यता माथि जान्छ है 30% अनि 20% है कुरा बुझ्नु भयो मैले अब यसलाई ड्र मैले यसको स्नैपशट क्लियर गर्न पाएको भए चाहिँ मैले राम्रो हुन्थ्यो but anyway do you get the idea yes sir so त्यसरी जान्छ हैन okay so okay त्यस्तै गरी we can do on the हैन okay यस्तै गरी यसमा
I'll quickly go through this. Okay, so this is titi garu kura hoina, so I'll rather focus on rather those more conceptually difficult, right? More complex things. So यसमा of course we do PLT figure, यसले figure create गर्छ. अब यो चाहिँ object oriented way मा है, object oriented way मा चाहिँ हामी fig.add access, right? So let's do one by one, right? One by one. Let's say when I do this, I get a figure, right? मैले figure, I get a figure, and a figure भित्र मैले I can add access, है? यस्तै एउटा access add गर्छु, है? Access add गर्छु, त्यसमा के 0.1, 0.5, 0.8, 0.4, है? अनि access, okay? So let's quickly do that, right? यसरी, है? So यो एउटा x मैले add गरेँ, है? त्यो figure भित्र मैले access एउटा add गरेँ, हैन? And this one, of course, we can go figure को 0.1, है? यताबाट यो figure यसको बाहिर outline छ त्यसको, हैन? त्यहाँबाट 0.1, x मा 0.1 बाट start भयो, अनि 0.5 बाट start भयो, है? y मा 0.5, है? y मा 0.5 बाट start भयो, अनि 0. त्यहाँबाट 0.8 यता गयो, अनि 0.40% माथि गयो, है? ओके, यो अहिले क्लियर हुन्छ, है? हामी x टिकलाई हटाइदियौ, अनि यो y लिमिट्सहरु यहाँ सेट गर्यौ. That's it. अब मैले यो राख्छु नि, then it will be even more clear, है? अझै क्लियर हुन्छ. सी अब चाहिँ यहाँ अब दुईवटा आयो नि, यहाँ दुईवटा एक्सेस आयो, है? सो यहाँदेखि यहाँ, ओके, सो rather, है? So 0, है? So 50% मा 1, है? -1, okay? So भनेपछि यो एउटा प्लट हो, यो माथिको एउटा सब प्लट हो, यो भन्दा तल अर्को सब प्लट, दुईटा सब प्लट छ, है? बुझ्नुभयो? So there are two subplots, right? Okay, यो एक्सिस हो, है? माथिको एक्सिस र तलको एक्सिस ठ्याक्कै हाफ, है? यो चाहिँ हाफको लाइन यो हो नि त, है? ओके, अनि त्यसपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि x equal to, अब let's create this, let's draw something here, है? So हामीले x तयार गर्यौं, अनि के गर्यौं ax1 भनेको माथिको भयो नि त, हैन? यसमा साइन, है? साइन प्लट भयो जस्तो, साइन प्लट, है? माथिको एक्सिसमा साइन प्लट भयो, त्यस्तै गरी we can plot cos on the bottom axis, right? Okay, so you can see right here, understand, right? So mathikoma sine by thalakoma cos by, right? So it's not that complicated, okay? So you need to try them all, right? Try them anyway, right? My pasi you try on all, right? So let's try another one. Arko cha PLT does subplot, PLT does subplot ma ke huncha, let's see. We have about 2 minutes. Okay, let me do this. Stop right here and please come back. Okay, come time soon.